Gandang araw boss. Yan na po pala yung flarings. Nililian na. Para bukas re-repaint na. Ayun, nagliliyo. Pre. Pogi pa ng tigaliya ko dyan boss. Ito pala boss mga available ko pearl white version 2. Outer flarings yan. Power gray. And max version 1. Ayun siya mga boss. Tapos version 1 din to, metallic gray. Ayun o. Kaso 9 pieces lang yan, outer flarings. Ito version 2, pearl white. Tapos may ginagawa ako ngayon. Version 1, icon gray. Ayun mga boss, hindi pa tapos yan. Bali 3 coats pa siya. Version 1 yan, 13 pieces. PM nyo ako mga boss. Solid yan. Ayun pala materialis ko. K922 Ansal Weber. Weber. K922 Ansal Weber. Strike curity niya mga boss. Pero pogi talaga tigaliyo. Tingnan mo. Pang, tangin na yung PM niya yan. Solid yan.